Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज हम आपको वालिदैन के हुकूक के बारे में बताएंगे। अलिफ सिन इस लाम अलिफ ला मीम साकिन इस्लाम मीम ये नून गुन्ना में इस्लाम में अलिफ लाम अल्लाम खड़ा ला अल्लाह काफ बड़ी के हे कौफ हक कौफ वौकू कौफ साकिन हकूक काफ बड़ी के बे आइन दाल साकिन बाद इस्लाम में अल्लाह के हुकूक के बाद वाव अलिफ वा लाम दालिए दे नुन साकिन वालदैन काफ बड़ी के वालदैन के हे कौफ हक कौफ वौकू कौफ साकिन हुकूक अलिफ मद आ ते बड़ी ते आते हे ये नुन गुन्ना आते हैं अलिफ वाव ओ लाम अलिफ ला दाल साकिन औलाद काफ वाव को औलाद को चे अलिफ चा है ये बड़िए चाहिए काफ है कह वाव है वो अलिफ पे अप नून बड़िए ने अपने वाव अलिफ वा लाम दालिए दे नून साकिन वालदैन काफ छोटिए की वालदैन की खे दाल खिद मीम तेमत खिदमत काफ रे कर ये नुन गुन्ना करें अलिफ वाव ओ रे साकीन और जीम बे जब वाव है वो बे वाव बू रे दो चश्मी है बड़िए बूढ़े हे वाव हो जीम अलिफ जा हमजा ये नुन गुन्ना हो जाएं ते वाव तो अलिफ नून है ये नुन गुन्ना उन्हें बेवाव बो जीम दो चश्मी है साकीन बोझ नून है ना बोझ ना सीन मीम जीम दो चश्मी है ये नुन गुन्ना समझें समझें बोझ ना समझें बेलाम्बल काफे के बल्कि अलिफ नून पेश उन काफ अलिफ का उनका खे अलिफ खा स्वाद साकिन खास खे ये अलिफ या लाम साकिन ख्याल रे काफ दो चश्मी है ये नुन गुन्ना रखें ख्याल रखें बे अलिफ बा लाम काफ लाम पेश कुल बिल्कुल अलिफ सीन पेश उस सीन छोटी सी उसी त्वा रे हे साकिन तरह जीम सीन जिस त्वा रे हे साकिन तरह जिस तरह अलीफ नून दो चश्मी है वाव नुन गुन्ना उन्हों नुन बड़िए ने उन्होंने अलिफ मद आ पे साकिन आप काफ अलिफ का आपका रे काफ दो चश्मी है अलिफा रखा ते दो चश्मी है अलिफ था रखा था अलिफ नून पेश उन काफ अलिफ का उनका अलिफ दाल बेसाकीन अदब अलिफ व ओ रे साकीन और अलिफ है एह ते रे अलिफ रा मीम साकीन एहतराम काफ रे कर ये नुन गुन्ना करें अलिफ नून पेश उन काफ छुटिए की उनकी खे दाल खिद मीम तेमत खिदमत काफ रे ये नुन गुन्ना करें अलिफ नून पेश उन सिन बड़िए से उनसे पे ये अलिफ या रे साकिन प्यार उनसे प्यार काफ रे ये नुन गुन्ना करें अलिफ नून दो चश्मी है ये नुन गुन्ना उन्हें अलिफ पे अप नून अलिफ ना अपना वाव कौफ ते वक्त दाल ये दे नुन गुन्ना दें अलिफ व ओ रे साकिन और अलिफ नून पेश उन काफ छोटिए की उनकी दाल आइन पेश दू आइन अलिफा हमजा ये नुन गुन्ना दुआ ए लाम बड़िए ले काफ रे कर लेकर अलिफ पे अप नून बड़िए ने अपने
لام حمزہ بڑیے لیے، جیم نون جن نون تے نت جنت، میم یہ نون گنہ میں، الف عین لام کھڑا لا اولہ، میم قاف الف قا میم ساکن مقام، بے نون الف نا بنا حمزہ یہ نون گنہ بنائیں۔ اسلام میں اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا خاص خیال رکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا۔ ان کا ادب اور احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، انہیں اپنا وقت دیں اور ان کی دعائیں لے کر اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ کام اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کیجئے گا۔ مجھے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔